Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Research in ELT yang diampu dan dibimbing oleh Mr. Irwan. Eh, Mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 5 dengan saya Zidan Magfirot Handaka dan rekan saya Nadia. Kami berkesempatan untuk menjelaskan dan berdiskusi serta mempresentasikan terkait understanding basic interpretive study. Jadi nantinya kami memaparkan, memberikan slide-slide pada PowerPoint ini adalah penjelasan dan definisi terkait basic interpretive study dan komponen-komponen yang masih berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan. Jadi langsung saja terkait what is a basic interpretive study adalah according to Merriam 2009, basic interpretive study is a qualitative research approach that aims to understand how individuals interpret their experience, construct meaning from those experience, and view the world from their own perspective. Jadi Merriam ini mendefinisikan bahwa interpretive study adalah secara garis besar itu bagaimana cara seorang kita atau seorang pelajar eh, mengartikan fokus kualitatif research itu sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, bisa melalui cara mereka menginterpretasi experience ataupun pengalaman mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik of interpretive study. Masih dari kutipan dari Merriam, namun tambah eh, analisis baru. Maksud saya citasi atau penjelasan ahli baru yaitu Creswell in 2007. Jadi ada 5 karakteristik yang kami bantu paparkan. Yang pertama yaitu focus on the meaning of experience. So the research explores how participants understand, interpret, and interpret their experiences, not just what they do. And the second, nomor 2, researchers as the main instrument. Jadi si peneliti adalah instrumen yang utama. Researchers play a direct role in data collection and analysis, observing, interviewing, interpreting, and making decisions about what is important. Terus yang ketiga, data is rich and descriptive. Data is collected in depth interviews and observations and also documents to produce detailed contextualities and rich description. Jadi datanya ini berupa deskriptif, dijelaskan dan eh, harus istilahnya harus banyak penjelasan terkait datanya. Terus yang keempat, the fourth is analysis is inductive. Themes and insights emerge from the data rather than being imposed from prior theory. Researchers read repeatedly, code, and then gradually construct them. And the last, the final results are themes or patterns. Findings are summarized in the form of themes, patterns, or categories of meaning that explain how participants view and describe their experience. Dan selanjutnya ada
Philosophical foundation such as interpretivism mengacu pada Denzin and Lincoln in 2005. Number one is reality is constructive. Jadi realita atau fakta nyata itu merupakan bentuk konstruktifnya. Reality is not considered singular and fixed. It is shaped by each individual experience, background, or and perspective. So it can differ from person to person. And then knowledge is contextual. Knowledge is not entirely objective. It is interpreted through the culture's values, language, and social situation in which individuals live. And then meaning emerge through interaction. Meaning does not emerge on its own. It is formed through dialogue and relationship between researchers and participants. Jadi ada eh, hubungan antara peneliti dengan peserta atau partisipannya, as well as an ongoing process of interpretation. Hubungan peserta dengan peneliti tadi sesuai dengan proses interpretasi yang masih berjalan. And the main purpose of research is to understand how people give meaning to their lives, experience, and realities, not merely to measure or predict. And the next slide is explain about role of the researchers. Dia ada peran terkait si penelitinya itu sendiri. Yang pertama, the number one is researchers as human instrument. Seperti yang saya singgung sebelumnya tadi, di slide sebelumnya, like I said, researchers is a main instrument or as human instruments. Researchers are directly involved in the entire research process, collecting data, and then uh, reading, and they analyzing, interpreting also, and they deciding what is important to include in the finding. Jadi mereka juga harus menentukan apa yang penting yang akan dimasukkan ke dalam penelitian mereka. And then awareness of bias and reflexivity. Researchers need to recognize their personal values, experience, and assumption. Then reflectively write down how these things can influence the way they understand the data. And then the researchers participant relationship influence meaning, interaction, trust, and communication dynamics between researchers and participants can shape the way data is revealed and interpreted. And the last is building credibility, such as validity of finding. Trust in research result is strength through. Jadi dibagi juga menjadi tiga. So the number one is triangulation. Triangulation, comparing various data resource or methods, and then member checking, confirming findings with participants, and then audit trial, such as documenting research steps transparently. Jadi harus ada transparansinya terkait hasil dari untuk menunjukkan kredibilitas peneliti itu tadi. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia. Sekian dari saya. Terima kasih. Next, I will explain about
data collection in basic interpretive study. Menurut Merriam 2009 dan Creswell, data collection dalam basic interpretive study fokus pada understanding participants' experiences and meanings. The main method is semi-structured interviews, karena lewat interview ini, peneliti bisa menggali pengalaman, persepsi, dan cara partisipan memaknai suatu pengalaman secara lebih mendalam. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan observation untuk melihat perilaku dan interaksi partisipan dalam konteks aslinya, serta documents and artifacts seperti tugas atau catatan yang relevan. So, the focus of the data is not numbers but narrative, life experiences, daily practice, and participants' perspective. After collecting the data, the next step is data analysis. According to Merriam and Creswell, data analysis in basic interpretive study is inductive, meaning it moves from data to meaning. Jadi artinya pergantian antara data menjadi arti atau naratif. First, the researcher does reading and memoing, membaca data berulang kali sambil menulis catatan awal. Then the data are coded starting from open coding and then grouped into broader categories. After that, the researchers identifies themes based on recurring patterns in the data. These themes are then interpreted to understand what they mean in relation to participants' experiences. Selanjutnya, dalam penelitian interpretif, keabsahan data atau trustworthiness menjadi hal yang sangat penting. According to Creswell and Denzin and Lincoln, ada beberapa strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti benar-benar berakar pada data. Salah satunya adalah triangulasi, atau maksudnya adalah menggunakan berbagai sumber data atau metode untuk saling menguatkan temuan. Kemudian ada member checking, di mana partisipan diminta untuk meninjau kembali hasil interpretasi peneliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan thick description, yaitu deskripsi yang kaya dan rinci tentang konteks penelitian. Ada lagi audit trail untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian, serta peer debriefing dengan rekan peneliti untuk meminimalkan bias. Untuk contohnya atau sebagai contoh nyata, basic interpretive study digunakan untuk meneliti pengalaman mahasiswa dalam menggunakan forum diskusi online pada kelas EFL. Fokus penelitiannya bukan pada seberapa orang mahasiswa berpartisipasi, tetapi pada bagaimana mahasiswa memaknai pengalaman tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, catatan observasi, dan dokumen seperti postingan diskusi online. Kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk tema, misalnya perasaan didukung, kesulitan dalam berpartisipasi, dan meningkatnya kemandirian belajar.